Annyeonghaseyo. Good morning, Kinshin. Annyeonghaseyo. Good morning. So, last August 14, right? So, ni-undergo ka og treatment. So, paglaas inyong money, naamoy remain ng sukli. So, karon ako siyang ihatag. So, inyong remain money kay 480. So, please kung receive lang. Please na po kong count kung 480. 480? Sure? Okay, so, kanang money, gamito na siya sa imong kinahanglan. Okay? So, that is from... Chokominim, kamsahamnida. Okay, Chokominim, kamsahamnida. Bye-bye! Annyeonghaseyo, Kim. Okay, good morning. Wala mo yung klase karon day? Nga naman? Katong mag-test ang grade 10 sa inyong room. So, kung may klase karon, balik mo sa Monday. Okay, so I'm here to deliver. You have 1 bucket of Jollibee, 2 sacks of 5 kilos rice, and you also have 500 worth of fruits. Okay, and lastly, you have 2 kinds of vitamins for you. Okay, and that is from Ura Chachanim. Okay, bye-bye. Annyeonghaseyo. Okay, good morning. So, Genevieve sure is in the school? Okay. So, I'm here to deliver money for Tang Tang. You have 1,000 pesos. Please kukuhain day. Okay. For Venice, 200 pesos, and for Genevieve also. Okay. And that is all from Bekchurinim. Bekchurinim, annyeonghaseyo, kamsahamnida for Genevieve. Okay, bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo, Genevieve. Annyeonghaseyo. So, Bekchurinim gave you 200 pesos. Please receive. Bekchurinim, annyeonghaseyo, kamsahamnida. Yeah. Kamsahamnida, Bekchurinim. Balik pa ka eskwelahan? Okay, bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo. My name is Kenshin. Chokominim, annyeonghaseyo, kamsahamnida. Muna akong napalit prutas, grapes, and apple, banana, and watermelon, and mango, and lansunis. Chokominim, kamsahamnida. Bye-bye. Okay, so today you're asking for 200 pesos to pay for your projects in Araucan and PLE. Okay, so you have a group project or individual? Group project. So, unsa man abot nga project ati? ICT or culture. ICT, like about computers, technologies. Okay. So, maghimo mo computers? Wow. So, also, for your, Asian map. So, ikaw rin mo bayan, ha? So, you will be the one to buy it at the store, but I will be giving you the money. Okay, so, I think 200 is enough, right? Because that is what you asked for. Okay? So, here is your 200 pesos. That is from Ichanggonim and Gigamdalinim. Ichanggonim and Gigamdalinim, kamsahamnida. Okay, so you take video ati ha, or pictures na naghimo mo sa inyong project, and also with the Asian map inigbayan. Okay? Bye-bye, kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Now I explain this antonyms and synonyms. Start. Antonyms is a word that means the opposite or nearly the opposite of another word. Kasi kasagutan na. Kasi may makakuha. Ikaw? Sabutan na kay usa ka pulong nga nagkahulugan nga kaatbang og halos kaatbang sa laing pulong. Kasabot? Ha? Example ang antonym
Very good. Kani abbreviate. Abbreviate. Ano sa may abbreviate, ha? Di. Ano sa paubos? Abbreviate. Shortcut ba? Diba? Abbreviate. Kasi pataas. Minubo ba? Minubo. Like for example, etc. etc. Diba? No? Oh, mana abbreviate. Next. Increase. Ano sa may increase? Taas. Ha? Taas. Pasaka? Oh, pagdugang. Oh, pwede sa. Sunod. Sige, start. Capable. So, sa'yo mo gingon sa? Enable. Ano sa may able? Himo. Ano sa? Ano sa able? O, paminaw mo kay mag-exam ko ha. Oh, kanay next. Ano sa'yo pasabutan ng oh, walay mahimo. Sakto. Ay, tabudi mong baba. Sunod. Apo? Tungan. Sige, start. And soft and sand. Ano sa'yo basa? Ano sa'yo yung abundant? Abunda. Oh, boy abunda? Abunda. Ano sa'yo pasagot sa abunda? Justin, ano sa'yo pasagot sa abunda? Daghan abunda ba? Daghan kayo, di ba? Oh. Kasi boy abunda. Nakani. Kulang. Paminaw. Kulang. Magkasabot mo sa Antonings? Opposite siya ba? Apasia. Ha? Oh! Kasabot? Bala. Next. Ano sa'yo idol? Di ba di idol? Ano sa'yo basa ni? Ha? Ha? Ano sa'yo pasabot sa active? Aktibo. Live unsa man. For example, tana. Dili, active sa mga activities. Mga kuan kanang sakto ba ko? Ha? Oh, na. Active siya ba? Participate siya. Active kayo siya sa mga kuan sayaw-sayaw. Next. After, before. Nasa may after? Ha? Nasa may after? Nasa may pass? Labil, nasa may after, barog ba? Nasa may after? Nasa may pass? Sa'yo na may after? Sige. Karon? Og? Like for example ha, kani, wani pintal. After. Naman, pintalan na siya before. Ana, di ba? Sabot? Ay, di before na after. Kung pa siya before, kay wala pa siya pintal. Ang after na siya pintal. Sabot, nindot na siya ba? Like for example, wala na siya kanang mga gipangpilit ni Teacher Arlene. Naman, after na siya mga gipangpilit. Kasabot, may example ha, panginaw. Sunod. Di ba ka ba ako basa? Ang sa may apparent? Dayag. Next. Hide. Nitago. Hidden lagi. Hide ba? Mag-hide ba? Kuhaan na ba? Ha? Kani? Apparent. Kani dry. Uga. Wet. Oh. Sunod. Nabot. Depart. Sa may depart. Na kani arrive ni adto. Ang depart kay naabot na siya. Kasabot opposite na siya ha. Ha? Like for example, kanang guwapa siya, nakatignaw. Ano ba? Muna ha. Ha? Sunod. Synonyms. Smart. Smart. Bright. Kani? Bugo. Dili. Pareha na lang siya, pero
Ang brave, kung sabi brave. Brave, iso. Sunod. Beautiful. Dungan, basa. Beautiful. Salasiyan. Kasabot na lang, wala. Sayot lang kay antonyms. Synonyms na. Ang antonyms, mangita pa tao. Opposite ana. Ang sa lesson.